Eddie! 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 كيف أول لفان شنو قفول؟ هل ما قدر شيء نعمل سكيختني هذا؟ في كوبل رود بقول جينا فم لاشنيه. بريان Eddie. هل ما قدر جانا مورا برابخ ما هو يمشي خفاضة شن سيرفيس هنا. ما بيتونان من سكيختني كيف أول شيء فوز؟ بيشي أول يوم ماجن. دورش ميقدر نشوتو. بالرايت جنا شنو قريب أرس مع الله خينا فكنت تقول شيء لارا بعض شن. كاي ميت pressure horse لشاردوس. Eddie. دعمه. هل ما قدر لفان شنو كلون شنو هيش عن لون تيجي ما. Frick's sake, Dave, Kuratosa. Dorch Malak, the guy better rush and K. Imagine. How good bugger, man. The stress will kill you. The hawker, Dave. She didn't know her journal, right? You must be bleeding joking. Show hand to us, man. خودی چون نه برون دو تسکری که خودی رو نواس دهی هیچ چی نبوده. Cech weten hoe de nooit ben. Cech weten mij hoort er een ziel, is een beetje haarlijk als een doorreertje hijk. Kan het doen? Niet doen het hij dat niet ne? Wie is hij af? Dan ga je van er gelukkig geel, dus ga je jeger oran. Niet het is aan. Niet het zeggen ze gerust de bridge te lie. Dan nog eens aan je wat pint naar partem loop. Ach naar de hanik naar pillars, ik naar de toertje gondische briezen. Ik heb me magic naar aan, naar dermot, ik is gemerkt. Dermot? Niet dermot, dat beweegt aan hoor nu. Wie niet moet naar dermot dan? Praat door. Ga nog een friggen speed door. Speed door, een speed door voor niet haast, no? Er winter heen. Säger inte ni tog låna gasord. Jag skulle hålla vi köra. Kom ihåg. Hej mors, kan du gå? Hi Denise. Hi Daniel. Fiach me Susie showing on living yet. A couple of summers gone. So beige gan ran out in the Macalin. Okay. Now Tamisha er mavalach could you buy a clear line crinishing, okay? Ben me mobile mot any geri hachtarm, okay? Slan. John O'Loughlin. Sinead Tannum Kena a VR Sheckler or Donny Lahana. Need a sat to Hain. Miles. Right, well, it's doch a gerbain rud is farther din and no mach limer monk. I'd take a mach shulak ho. Shilim gerbain rud is fjorjet ha yena Janice. No ara hurch can me just a nikem ho. Tabronum Daniel, ni ram a gear curse jockert. From a geary va cowra. No, tabronum sa. Just be shocked and saw Krugum, okay? Fiach mission yen a literature agus ben we gluck shach man khwebe. Yef my shoulder wo. Ma hagen ein khwela marshin. Fog domse. Kakler? Stop. Slán. Well, what a cachmel rock with Ben Con a star of Hall Melafada. I walked to the head. I guess it's chin. No, the Honic Shashtek, hot Doris, no, the Honic Shap, Massey. What is a catacomb, Lorm Siluguam? O Hira Shashin got heart and not a tavern tribloticus kind. Or roll a hologonic or speed or even Chom from Cheshawk, and more hin Shana had geniality a gross. Has a henny's mess, nine. Yeah. Oh, you're not get attacked. Well, hey, she now took brown with your god. Now, Ben Chuck, a smooth talk is there. Oh, no. Have I got a sauce is steepers and massy? How do you go with us? Ranch, help you say me be right around. Oh, yeah, well, he like what I get it. Don't put any care, he said, Nima can't pick down more lad. Who's a me and be no sahud? What don't you write on? No, near an hotel level like, eh? That's what a bit caught in all the schedule. Oh, you there with you and go well? Cechil the water wacht. Creator. Was that grammatier chorale Mihal? Gaga gwyn mi I minute. Ron months mind ag I fos. Be. Well, so just in comfort go in nach toren. Kom let's go second here Zena. Hello, cool Heinz. Oh, Eileen, hi. Cechil ruddy. Kushla na war, yeah, var just in gedes. You nog zo different on the shoppy hart na Eileen, kom maar. Yeah, because dealing with law omlaness, all right? Okay, Eileen. All right, Laura Marie Schlatfey. Slán.
Bronn fi sin. Eileen. Jenna, Jeffrey Gobberwan? Yeah. Ceach bhfuil Liam? Gan bhain sedime. Catriona? An céile. Liam, bích setgra. Droch time ceartach sin le písnos. Cha trúi bheide? Ja, ní chatas bheith gobla ga. No, ní cha. Chníoch se dochar begatsa allowances íana go réine. Nus, I cead wet. Táda. Well, tún gan Johnson's takeaway coffee hurgum man seo. Brenn bhar ní fáin go steach a ríad na ní bhfuil an Evan óig an teach mar bhí me capui. Liam, tu sé tíach éis sacríanna le Eileen. Ja, wat a brónar, glúr? Was a barla mór nearagód an rudíonn tíana morhfuil. Is bearm sa baby set ar chósta. Ja, níorms tá locht. Nach bainis. Ní ha. Má hárann se cam a chlár a heft an lásin. Chlár bhí go tíana capuíanna? Cé sin dúirtú? Cam go lán sa díana? Machine is bidóige. A chun an mar den he machine. Brandrúach. That's a go. Was forgot an Ungolese. No have a car to do it on the last. Well, níor bhís maránis ach bhínas ansásar fada san trip seo. Aber leis is bidógin gur mór an pléisiúra agus gur amach an taxi he machine. Má cimse. Do foslofa has there us na rún rís. Benny's mónar pólis has na de generis. O bhacna stúpi. Oh, ní man ná an bitteach sin na heasa. Oh, language. Ja, wat tá limit an lug, ach, brisin si sem chud big time. Oh, tá sam. Ach, fan si wé leis. Ja, an ní chear go bhuioch. Exactly. So cead wat gan íana foioi? Chuí. Well. Ceapir se go sé thar am cecht nó a bhúna go little miss snirtí hálan sin. So tú glom? Yeah. Wil tú gyrru te? Níl go mágad. Jo me se. Hello. Se, second one. Stitche an hospital. Hello? Se sin éad ní bhfuilann seo. Right. Okay. Mára ché de. Slán. Céir a heasta bhar sin? Ca mé golas teachan sin mórach. Céir lai? Tá sí mo go dóg an AIDS test. AIDS test? Ja, bhí sam go gana dhéana megan. Sin an gná nó a gosna mar seo. Lads, good butcher. Och, it's howling. Tá sí stíðan sin. Seo. Scear clúch. Oh. Bhí dáisiú tá, ha? It's all right. Hey. Siad gáil an gur mí bagí. Ce chhfuil tú? Hús seall hís se. So, céir bhéh agé caffí té, rud a cinn níos láidir? Ní bheith taide gom sa rénas fins tá siad a chééis lán. Tá tá gur maith. Tá sú nach chuid chuirteach aríis. No, tá sé go dead sé bheith gá. Bhí cúpla lá sáte chugad. Bhí tá sagí gur rud rúg na Guardiar. Ja, cholamid sin caciló, ja. Máidir a leitá méid sin an. Jo fi an basta sin a bhfuil tiltíige. Is tá brnarm lads, beidir go droch á mé seo. Is just go bhfuair méid scéalann sin go gaiisnéad go is teach a AIDS test. Ní craidim gnúir tú é sin. Céir dúirt me? Buine sé sin lomsa, Vince. Níle duine behelle. Mi géir go mai rud ag an príomháideach. Mi géir go mai is ag lehanháile. Si do cardí iad. Ní dúirt mé le lehan bhaile. Brenne, beidir mu sin an gún émocht ar éasa. Tá brón arm, lads. Hey, tá sé caciló.
Take a minute, yeah? Tura ar is sin. Seo tá go cáhfuil muidir rénas. Uanta, níl is am an diggin tú irid na fríide go mála an ariam. Dí ma dhéchel. Téignig sé mé Vince. Thug sé sellhar an rud is príomhádí agus is pásanta déiteach sé go chuid. An diggin tú bhfuil éon tóram agat céir a cilíonn sé sin. Tá mé rálacht. Ní féidir an 5 series a háú. Níl sam inis. Tá mé gá rálacht. Ceirt bhín 7 series. Okay. Okay, yeah, that's all. Okay. Dermot le. Dermot le gomas luca con a gig ar garú. Agus gwn na lahas chomad a fixos teach Debbie. No, And then so. Yeah.
Agus mar sé fálacht? Rosa, ní aibbrach sé sin. Cefanach naibrach? Ó, because ní te sí muid. Tás ag sin go má go nach rána there. So, cefa a dal go chud geargáil níanaas neachlin. Mar is únseo ceartaí. Ag chéad is gras a túna agus gríon. Arúnas, dearmas le go bhíad na lead a dear go lán. Yeah, well, credit sé sin áráid. Oh God, ceapan sin go bí God's gifty. Sam, well, dheafar sí gift beg bhaine na rois sú leis. Well, leis geal a chalíní. Hey, Jack. Oh, Vince, hi. Tá brónar an frí méid a hálar maidin. Tá sí Harbh localach. Stach bhfuil córshaige. Tásúlam nach darna was cuasa níos meas a chuib. Bhá Jack, ní dóilm gur féidir iad dhéanamh níos measta faoi láir. Ce chuil sé? Tá sí lí síos a feartam. Bhil sé an fannacht an rud is meas an degan tú agus... Ba, fannach fad a rimpí mar is ógad. Tuigann sé trí bhí sulma hagan na tarí amach. Jesus, ní a sam sin. Tá sí go léir an díanarí. Má cai sé gúil sé díana ort sa freisin. Ní hé seo an honeymoon period a hála méid am héin, chur mar sinna. Tá nééis dóch sí lom an céad lá. Bhí sam gur bastard dáseir go bhí an. Gus nééis cai sí fannach 3 bhí le fála mar thug sé éidtí. Well, tá má cinnta ná thug. Yeah, well, brother, feck me all right. Oh, hi Liam. Hi Denise, brenn me curtú síú sí hartfuil? Well, tá sé si go céfuil láthair ach ní bheith si bhád. Oh, right. So, ce chuile cuasa seach nígal? Íontach? Is brala me. Bí mo más am héanana chud smód an am. Háir sin ce leor. Ach, níl sé fuirfa. Cá mé rá mar go am gobrás am héin, ní bheach man an carsús am ghána. Daniel? Ce chuí? Ní bhéad le mé dhéanamh amach. In your hampla, nom de bháin bhí sé go daslam. Is a chéad deile, ba bhíag nar bhain sin chliganí. Ja, sé cinna on eisteach nach chuil. Chfar nach feic an daoine eile sin. Daoine eile? Wat is a kaartje nu? Ní bheith me ceart a rís go deo. Oh, we gaan nog eens wat vinden, hè? Ní me scail síos. Brenna chuirín. Tá básta sin na míine sidáid. Agus ní ag tú an áfalclúras na rún go bracha ríiste, sin am tá a fáinte idir dá chuis aige. Seo, tá sé go ís lépantanis, ús tá a scois ís níach nó. Níl me sé techt, éimeis. Tá dálach le breanna bhar seo. Fete tú fánacht den sin is dis a gáileal ar ús locha bhín. Nó sin seaas ar ús cáánach amach dúir be fantán. Níl is samsa tad a bhuchail fúidir chud bratareacht, agus ní me ggrifa sa dámhaid. Ach ní leiscail a behéit is le fánacht a hí sin ar ús seachaileach. Tá sé go sí le ípantaris ú tú teach níanach rub núm nach bhfuil. No, ní chráide mé. Ja, bhfuil is féidir leat. Síle agus Daniel? Tá sam go mbeag sé hart an seo go minic ach ceapas go bin mé eile radio. Ja, sin í hosa se stói. Net ásam gúil sad. Ar leid beidir san súlach in lorp. Cé bhai? Ar ní sama rídach. Ní mána mai Denise. Sos cym rili sleazy fwy. Ach siach niar tad le síle fwy, alright? Na habar eile síle fwy di. Sorry, Hile. Just, well, vi me... Tá sam sa mé eile tainis ar Daniel. Wel, mae test. Ta sé go maid a hadjalach lo sial fast. Well. Nes gael gyd yna mes fi hwyl hafri di wal y môr i gynt i sial dal yn ni. Ie, ni er mo tad. Was gas go plan nig Daniel dyn? Ceird? Bet i gwytyn le môr as am gyffoi. Look, tá brónar an frí méid a thora níos tuaisce. Ní rá mé ag géirí rudí éanamh níos measadid. Ní rá mé ag smaoinmh gceart. Ja, wel, niad bhfuil aon den agin is smuoine i gceart. Brenna, tá agam na go sí seo éascartach an ard Vince. Agus bai pí a fad an sol a bhuiimiid na turthaí seo, tá agad sin. Tuach mé just seo stór. Agus tá mis an seotaid. Tá stáda sin.
guys. Hiya. Wach sem mochas leinte? Ja, tá sé agam seo, thug mé mac nar bhí mé déanam ar ná léin. Bud si iad. Gurmína mahad. Cuair mar an sin soir nó ní scuile na cála ar eise go chur bethú. Be tú a choiriste ar Housewife of the Year an céadú deile. Hanna brenn ar Vince. Smaoin tú cynnar me tú gur ráis go nabar fós? Actually, bhí méid smaoineh go ráis deilún. Caid le chur an locum. Deilún? Ní ceapan tú go bhfuil sin pas beag go lua? No, ní ceapan. Róise, féidir tosan na léonte hort an ard stair mas mín let. Ní flé tú ar sealam? Well, tá má flé le den is. Rénos ní tá le play. Tá mé go ráis go deilún. Well, am thuairm se tá sé ró lua. Idir bhuairm se, ach sé me cinna sé. Yeah, well, ba éidir chinine é an uairhearnach freisin. Catá gceist le sin? Níl mé ach grá go féidir tú a bheith rógar go rud le cinenne cartaí dhéine. Déanam idir fad dearmad. Hi, Sarah. Denise, Liam. Hi, Daniel. Haig, pentamillar agus fion bán mar se de heile. Gatú nó sem far. Céir de ecinn si an? Fír go rímsa. Well, is cosú na ina sé an dáis céile an Nancy go fó. Ní sam sa dogah bh mar síl gar a fósa. Rú tín deisteach sin. Le bastard sin a tros beag na mór. Beidir go sin rá lei. Yeah, right. Well, tá si sin rá leis. Ja, wat mis gaan rutkin tien of wij. No, is céir dhéantu. Jar mar rutkint. Jar mar rutkin le Nancy, or síle sas neistlum. Os cuidáis sé sin go mór dhéam. Gur mahad. Wat? Mai antas a focail Liam. Tá mar rálat. Well, she be galanta. Oh, okay, seo bhí galanta. Oh, an bhrídóg. Bhí banis nniu deach pobl. Marianne Ridge? Na, ní dá an go lena minna. Well, be cantir display, caple, caraste, hagadi Jim Canna. Ja, we zag OTT keer gedaan. Caras mohinista. Ja, well, wedyn ar no wedyn. Borgams fe gael wale. Nu be mi ho sio cwrtw holsgar ar sent. Fe gymesio. Slán. Slán. So, Jack, chance to be give a committee to Hennigas Tom, which I think near a ballamore in Ben Hur. Ben Hur? Oh, fuck, she's singing dance, all right, but tug a party. Oh, ja, fuchas een spidjokie, nu een canary taan. Hier waar vind ik in de zin. Kan nog eens kan moeite Ah. Right, Tom, kid of set. Oh, pintelegger de dail. Wat je, Tom? Hi, ja, wat je? Drolle. Oh, je hebt er al. Ik ben heen, dat is jaggesteek, geneerd. Je traint hier in Pretoria. Wel, han jontes, las is te weten, ik la shaving was. Sneed woord. Dat is ook een. Wie je zag dan een lenne begaan, je gaat niet zo show. Hoe is het? Dat die niet aan, als niet zo een kerel lenne je daarop. Bulle niet bulle. Oh, de bron Katrina, dat is ook een rode raad heen dat het jou wacht. Tragoed. Niet eens samen binnen een fokkel. Een tragoed en een jens toe heen. Word je begeesterd? Rin je she heen? Hoort she heen? Ik zit in waar she heen? Had dit toch die wet voel? Dat je kan schinet wacht een gaurere. Ach, neer honig. Is tragoed en de harlete. Ach, ket bij Joe Shanje. De animer. Ach, wil Jack. Tas ik Jack fui. Tas ik een scale zorg ervaar. Ach, is beter zijn, Shachib. Kitchen. Squeal him, Sheila, okay? Wat is de kaartje de oude one? Get the happen tussen. Voor je nog goed uit get er echt. Morris, Padders, Nancy. Goed des, goed slaunloop.
Níl na daoine na mar sin. Cé nach bhfuil. Fuirtead cad a bhí wathó, right? Síle tá an go tú gur cáúla amach scuile má bhean. Tí sin áráid túil? Ar an nulas go. Gut. In enam day. Look, féidir tú rudí ágáil riamh. For once in your life. Ní éistan tú lom. Ní glachan tú le chóirle ar bit am a chuid. Bín orm sa sí siar agus brenn ort ag déanamh de réir de chola héin, chola ór. Agus chola ór bhí tú mí ceart. Cahan. Ah, Jesus, dús an vanish, an miscarriage, Jerry. Don éis dófáil sa fiú úr amháin, beidir go mé mis tréis cuideach ó hachant. So sin é. Arm héine tá anlacht. I was asking for it. A binne tá tú Robbins. Jesus, ní hinna dúirt mé. Binne bhí a gceistad. Féidir tú é hiiscid bailchar bithas mín leat. Nach hinna dhéana tú ar énos. Cet ag iste bhile na chun se tócaigh de gádaí bhfuil. Rábhaid a prísúil ag mástarte. Bhil bhí sé tóciíarnam, ach bhí duna cinnte si sa puine a dúr go fáil sa siúlthar timp na gaiile bhar máideine, mar a mar bánaí bheit sé. Máil bánaí?